अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। किन अमवाल में ज़कात की अदायगी ज़रूरी नहीं है, इस हवाले से पहली बात जो हम करेंगे कि सोना चांदी के अलावा दीगर जो जवाहरात हैं, कीमती पत्थर हैं, उनमें जो है ज़कात नहीं है। मसलन हीरा है, मोती है, याकूत, अलमास, मरजान वगैरह, इसी तरह सफ़ायर्स हैं, पर्ल्स हैं, रूबीज़ हैं, जेम्स हैं, तो इन तमाम में जो है ज़कात नहीं है। उसकी वजह क्या है कि शरीयत का एक कायदा है अल अस्लु बराअतु ज़िम्मा, कि असल में मुसलमान जो है वो ज़िम्मेदारियों से बरी है जब तक कोई शरई हुक्म जो है वो ना आ जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है कुरान करीम में ज़िक्र फरमाया व तस्तख़रिजू मिन्हु हिलियतन तलबसूनहा, कि तुम उससे ज़ेवर निकालते हो जिसे पहनते हो। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में ज़ेवर का ज़िक्र किया कि समुंदर से निकाला जाता है, लेकिन जो है इसके बारे में कोई ज़कात, हालांकि सोने और चांदी के ज़ेवरात की ज़कात का ज़िक्र किया गया तो उस वक्त भी ये कुरान करीम में इसका ज़िक्र भी मौजूद है और इसी तरह कीमती पत्थर भी मौजूद होते थे, लेकिन उसके बावजूद जो है उन पर ज़कात का नहीं कहा गया, इसलिए इन पर ज़कात नहीं है। हाँ, अगर ये माल तिजारत हो जाएंगे, यानी इनकी तिजारत की जाती है, तो फिर ये माल तिजारत की हैसियत से इन पर ज़कात होगी। दूसरी बात, अगर उन पर माल तिजारत की हैसियत पर साल गुज़र जाएगा और वो निसाब को पहुँचेगा, तो फिर माल तिजारत की हैसियत से जो जवाहरात हैं या कीमती पत्थर, फिर उन पर ज़कात होगी। दूसरी बात यह है कि ग़ुलाम और घोड़े में ज़कात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा अलल मुस्लिमी फ़ी फ़रसिही व ग़ुलामिही सदका। इसी तरह एक और रिवायत में भी आता है कि आपने फरमाया कि मैंने घोड़े और ग़ुलाम से ज़कात माफ़ कर दी है। तो वो घोड़ा जो ज़ाती सवारी का है, ज़ाती इस्तेमाल का है, और इसी तरह वो ग़ुलाम से मुराद वो इंसान है जो साबिका अदवार में जो है जिनका तसव्वुर मौजूद था और वो मालिक की मिल्कियत होते थे। आजकल के जो मुलाजिम हैं या आजिर अजीर हैं, ये सिलसिला जो है ये बिल्कुल भी ग़ुलाम का नहीं। बाज़ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इन दोनों टर्म्स को। तो ये जो अभी मुलाजिम वाला सिलसिला, ये कतन इससे ग़ुलाम मुराद नहीं होता। तो बहरहाल, तो ये जो ग़ुलाम है इस पर ज़कात नहीं। ग़ुलाम भी उस दौर में एक एसेट तस्वुर होता था और इसी तरह घोड़ा भी कीमती। तो इन दोनों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ज़कात नहीं रखी। ऐसा ग़ुलाम जो खिदमत के लिए और ऐसा घोड़ा जो है जो सवारी के लिए मखसूस हो, एक हो या दो हो, उन पर भी ज़कात नहीं। लेकिन अगर यही चीज़ें तिजारत के लिए होंगी कि बहुत सारे ग़ुलाम ख़रीदता था फिर उनको बेचता था, और इसी तरह जो है घोड़े बतौर तिजारत के लिए रखे हैं कि उनको उनकी ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है, तो फिर माल तिजारत के एतबार से उन पर ज़कात होगी। इसके बाद घोड़े और ग़ुलाम के बाद जो अगली बात इससे रेलेवेंट है वो ये है कि इसी तरह जो ज़ाती इस्तेमाल की बाकी अशिया हैं, इंसान की रिहायशी मकान है, रिहाइश के लिए ख़रीदा हुआ प्लॉट है, उसके घर के फ़र्नीचर, बर्तन, फ्रीज़र, असलहा है उसका, अगर उसने कोई लाइसेंसी पिस्तौल वगैरह रखा है, जैसे लाइसेंस लेते हैं लोग गन्स का और पिस्टल्स का और अपने ज़ाती असलहे का, तो इसी तरह मोटरसाइकिल है, कार है, तो ये सब फिर इसी जो हदीस है इसी के पेश नज़र उलमा ने इसको इसी कैटेगरी में लिया है कि ये सब ज़ाती ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो इन पर भी ज़कात नहीं होगी। अच्छा, अलबत्ता ग़ुलाम की तरफ से सदका फ़ितर की अदायगी है, वो इंशाअल्लाह ताला जो हम सदका फ़ितर के मसाइल ज़िक्र करेंगे तो उसमें हम बयान करेंगे। गधों और खच्चरों वगैरह में भी ज़कात नहीं है, लेकिन अगर ये तिजारत के लिए होंगे तो फिर जो है इन पर ज़कात की अदायगी करनी होगी। यानी किसी के ज़ाती इस्तेमाल के लिए गधा है या खच्चर है तो शरीयत ने इसकी कोई ज़कात मुकर्रर नहीं की, लेकिन जब ये तिजारत के लिए उसको रख लेगा, ख़रीद फ़रोख्त करता है, बेचता है, उसका कारोबार करता है, तो फिर इस पर ज़कात जो है बतौर माल तिजारत होगी। इसी तरह जो है ऐसे जानवर जो पालतू जानवर कहलाते हैं, जिनकी परवरिश घर में चारा डाल के की जाती है, उन पर भी ज़कात नहीं है। जिन पर ज़कात है वो इंशाअल्लाह हम जानवरों की जो ज़कात है उसमें बयान करेंगे। तो अमूमन जो घरों में ऊँट, गाय या भैंस, बकरियां हैं जिनकी परवरिश घर में जो चारा
ڈال کے کی جاتی ہے، یہ شرائط جو ہیں ذہن میں رہیں، تو غیر سائمہ جنہیں ہم کہتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ تجارت کے لیے ہوں گے تو پھر ان پر زکوٰۃ ہے۔ اور دوسری صورت جو ہے کہ اگر یہی جانور ان سے کوئی آمدنی ہو رہی ہے، دودھ ہے یا کوئی اور چیز جو ہے، مطلب دودھ ہے مثال کے طور پہ، وہ آمدنی سال بھر کے اخراجات یا خرچ کرنے کے بعد سال کے اختتام پر اگر اس میں سے کچھ رقم موجود ہے اور نصاب کو پہنچتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی، وگرنہ جو چارہ جن کو گھر میں ڈالا جاتا ہے، پالتو جانور ہوتے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، یہ اصول ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ سائمہ اور باہر چرنے والے جانوروں پر ہوتی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم جانوروں کی زکوٰۃ میں بیان کریں گے۔ عاملہ جانوروں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ کے علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ لیس علی العوامل شیء، کہ عاملہ جانوروں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ عاملہ جانور کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ایسے جانور ہیں کہ جن کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف کاموں کے لیے، مثلا کھیتی باڑی کے لیے، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے، بوجھ اٹھانے کے لیے، تو وہ سواری کے لیے تو نہیں ہے، اور ان کا کام جو ہے وہ یہ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کھیتی باڑی ہے، کنویں سے پانی نکالنا ہے، بوجھ اٹھانا ہے، تو عوامل جو ہے یہ عاملہ کی جمع ہے۔ تو یہ وہ جانور جو اس طرح کی پیداوار کے کام میں جو ہے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ تو اسی حدیث کے پیش نظر کہ عوامل پر زکوٰۃ نہیں ہے، ایسے جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو علماء نے اسی سے یہ اصول لیا کہ پیداوار حاصل کرنے کا کام جن آلات سے اور ذرائع سے لیا جائے گا ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثلا آلات تجارت ہیں، اسی طرح کوئی بڑھئی ہے یا ویلڈر ہے، کارپینٹر ہے، ہنرمند ہے، تو اس کے اوزار ہیں اس کے پاس، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، یا وہ اس نے کوئی دکان اس کی ہے تو اس دکان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو پیداوار کے ذرائع ہیں، یہ جو عوامل ہیں، ان سے جو انکم ہوگی اور سال بعد اس انکم میں سے اگر کچھ پڑا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو اسی طرح کرائے کے مکان ہیں، ان کو بھی اسی اصول کے تحت کرائے کے مکان ہیں، کرائے کی دکانیں ہیں، کرائے کی گاڑیاں ہیں، رینٹ کار ہے، فیکٹریز اور ملز، کارخانے، ان کی جو مشینری ہے، بلڈنگ ہے اور زمین ہے، تو اس پر بھی جو ہے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ البتہ تو اس طرح کوئی شخص اگر ان آلات کی ہی تجارت کرتا ہے، یا پلاٹس کی تجارت کرتا ہے، یا گھروں کی تجارت کرتا ہے، یا گاڑیوں اور مشینریوں کی تجارت کرتا ہے، تو وہ جو ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو اس میں مزید وضاحت کر دیں کہ یہ جو دکانیں جب ہم نے ذکر کیا اور ٹیکسی یا رینٹ کار وغیرہ عموماً یہ کام ہے، تو ان کا جو کرایہ ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ان کے کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، بشرطے کہ سال بھر گزر گیا، آپ نے اس میں سے کوئی اخراجات کرنے تھے کر لیے، اور اس کے بعد آپ کی ضروریات سے جو رقم بچ گئی اس پر سال گزر گیا تو اور وہ نصاب کو بھی پہنچتی تھی، تو پھر ایسی صورت میں اس کرائے پر زکوٰۃ ہوگی اس رقم پر۔ ادروائز جو ہے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ بذات خود جو دکانیں ہیں یا ٹیکسیز وغیرہ ہیں یا اس طرح کے امور جو بھی ہم نے ذکر کیے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں اور یہ جو پہلو ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، یا یہ وہ امور ہیں یا یہ وہ چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ لازمی نہیں ہے، شریعت نے ان پر زکوٰۃ لازمی قرار نہیں دی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو زکوٰۃ کے مسائل کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔